ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ 106ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ। ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ 106ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। संभव ना जाओ डाकुच घर को भावी किसी कहे फरगेट दि पास्ट जैन जनता दल दल योगदान करवा विधायक बारंबार हवा मंत्री पद हवा मुझे कह पचर थे नୀଳମଣି ରାଉତରାୟ भावु आम से आम नेता आम नेता आम गोष्ठी नेता आम जातिर नेता एत अपना भावु अन्य मैंने क्या भावना अधिक न कहे आज 105 जयंती श्रद्धांजलि दूचे कृतज्ञता ज्ञापन कर मन पकाऊँ।